हरी ध्वनि बोलो गीता अपूर्व गीतार वाणी गीता सुदाम गीता मधुमाय मुंदे गीता मधुमाय गीता मधुमाय मुंदे गीता मधुमाय अपूर्व गीतार वाणी गीता सुदाम अपूर्व गीतार वाणी गीता सुदामाय गीता मधुमाय मुंदे गीता मधुमाय गीता मधुमाय मुंदे गीता मधुमाय अपूर्व गीतार वाणी गीता सुदामाय अपूर्व गीतार वाणी गीता सुदामाय तापर जुगे दिव्य ज्ञान पाइलें धनंजय तापर जुगे दिव्य ज्ञान पाइलें धनंजय गीता मधुमाय गीता माधवरी दाय गीता मधुमाय गीता माधवरी दाय तापर जुगे दिव्य ज्ञान पाइलें धनंजय तापर जुगे दिव्य ज्ञान पाइलें धनंजय गीता मधुमाय गीता माधवरी दाय गीता मधुमाय गीता माधवरी दाय गीता मधुमाय गीता मधुमाय गीता मधुमाय गीता मधुमाय अमृतमय गीतार वाणी गीता सुदामाय अमृतमय गीतार वाणी गीता सुदामाय कुरुक्षेत्रे रणंगणे गीता हयोदाय कुरुक्षेत्रे रणंगणे गीता हयोदाय परमगंधोत्री कथा गीतार माझे राय परमगंधोत्री कथा गीतार माझे राय कुरुक्षेत्रे रणंगणे गीता हयोदाय कुरुक्षेत्रे रणंगणे गीता हयोदाय परमगंधोत्री कथा गीतार माझे राय परमगंधोत्री कथा गीतार माझे राय गीता मधुमाय म्हणजे गीता मधुमाय गीता मधुमाय म्हणजे गीता मधुमाय अमृतमय गीतार वाणी गीता सुदामाय अमृतमय गीतार वाणी गीता सुदामाय अष्टदशाध्याय गीता गीता ब्रह्ममाय अष्टदशाध्याय गीता गीता ब्रह्ममाय सकल जुगे गीता शुद्ध तत्व कथा काय सकल जुगे गीता शुद्ध तत्व कथा काय अष्टदशाध्याय गीता गीता ब्रह्ममाय अष्टदशाध्याय गीता गीता ब्रह्ममाय सकल जुगे गीता शुद्ध तत्व कथा काय सकल जुगे गीता शुद्ध तत्व कथा काय गीता मधुमाय म्हणजे गीता मधुमाय गीता मधुमाय म्हणजे गीता मधुमाय अमृतमय गीतार वाणी गीता सुदामाय अमृतमय गीतार वाणी गीता सुदामाय पापी तापी उत्तरिते गीता लयाचाय पापी तापी
তো শ্রী ভগবান বলিলেন, তুমি দোষ দৃষ্টি বিরহিত বলিয়া উপাসনার সহিত অতি গোপনীয় ঐশ্বরিক জ্ঞান তোমাকে বলিব। ইহা জানিতে পারিলে তুমি সংসার বন্ধন হইতে সত্যই মুক্তি লাভ করিতে পারিবে। এই বিদ্যাশ্রেষ্ঠ জ্ঞান বিশেষভাবে গোপনীয়, অতি পবিত্র, প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ, ধর্মানুগত ও অবিনশ্বর। হে পরন্ত অর্জুন, ভক্তি সম্মানিত জ্ঞান এই ধর্মের প্রতি যাহাদের শ্রদ্ধা অর্থাৎ আস্থা নাই, তাহারা অন্যান্য উপায় আমাকে পাইতে প্রচেষ্টা করিয়াও আমাকে না পাইয়া মরণ সংকুল এই শরণার সংসার পথে যাতায়াত করিয়া থাকে। আমি অব্যক্ত মূর্তিতে সমগ্র বিশ্বে ব্যস্ত রহিয়াছি। আমাতে সকল প্রাণী অবস্থিত, কিন্তু আকাশবাদ অসংখ্য বলিয়া আমি এই সকল প্রাণীতে অবস্থিত নই। আমার অন্য শক্তি বেশে ভূত সম আমাতে স্থিত হইয়াও স্থিত নয়। আমার ঐশ্বরিক অঘটন ঘটন কৌশল দর্শন করো। আমার পরম স্বরূপ ভূতগণের ধারক ও পালক, তথাপি ভূতস্থ নহে। সর্বত্রগামী অমিত শক্তি মহাবেগমান বায়ু অসংশ্লিষ্ট ভাবে যেমন আকাশে অবস্থান করে, তেমনি ভূতগণও আমাতে সর্বদা অবস্থান করে, যা জানিল। হে কুন্তিপুত্র, প্রলয়কারে সকল জীবই আমার শক্তি রূপে কল্পিত ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। আবার সৃষ্টিকালে সর্বত্র সর্বশক্তি ঈশ্বর আমি সকল্প মাত্র দ্বীপ সমুদায় বিবিধ রূপে সৃষ্টি করি। আমি স্বীয় ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া পূর্ব কর্মজনিত স্বভাব বশে কর্মপরস্তত এই জীব সমুদায়কে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করি। হে ধনঞ্জয়, বিশ্ব সৃষ্টি প্রভৃতি কর্ম সকল করিয়া অনারক্ত হইয়া উদাসীনের ন্যায় বর্তমান ঈশ্বর আমাকে সেই সকল কর্ম ভাব পূর্ণ ভাবতে ভাগী করিতে পারে না। আমার অধ্যক্ষতায় আমাকে নিমিত্ত করিয়া প্রকৃত সচরাচর জগৎ সৃষ্টি করিতে। হে অর্জুন, এই প্রকারে এই জগৎ পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি হইতে সর্বজীবের একমাত্র পরমেশ্বর রূপী আমার